Bonjour mes chers élèves. Donc dans cette vidéo, on s'intéresse au cours de l'étude de fonction. Donc on commencera par sommaire. Donc on s'intéresse d'abord, on va parler de l'ensemble de définition, puis les limites de bornes de l'ensemble de définition, DF, puis les branches infinies, et après la dérivabilité et son interprétation graphique ou bien géométrique. L'équation de la tangente, c'est quoi l'équation de la tangente? Le calcul de la dérivée f' d'une fonction f, donc f' dx, et comment tracer le tableau des variations. Puis l'étude de la concavité de CF, c'est-à-dire CF, comment elle est-ce qu'elle est concave ou bien convexe, puis les points d'inflexion. Puis on va faire l'étude de la position relative de CF et d'une droite D, puis l'intersection de CF avec les axes du repère. Puis finalement la construction de la courbe CF, la courbe d'une fonction f. Donc on a déjà parlé de l'ensemble de définitions. Donc l'ensemble de définitions, on distingue trois types, trois cas. Si f est une fonction polynomiale, alors df est toujours r. Si f est une fonction rationnelle, on a la solution où le dénominateur, bien les points, bien les nombres, où le dénominateur est nul. كنشوفوا تنديروا la résolution de l'équation ديال المقام كنشوفوا دوك les solutions اللي خرجوا لينا كنديروا df égale à r sauf ou bien privé de وكنحطوا ديك la solution اللي خرج لينا في المقام. Maintenant si f est une fonction irrationnelle يعني فيها واحد la racine, فيها la racine carrée. Donc il a fait la racine carrée on fait la résolution de l'équation المتراجحة هذه اللي كتنتج عن le fait que tout ce qui est à l'intérieur de la racine est positif, c'est-à-dire supérieur ou égal 0. من بعد ما كنحلوا هاد المتراجحة اللي فيها داكشي اللي داخل الجذر كبر من أو يساوي صفر كتخرج لنا واحد الانترفال. هاد الانترفال هذا هو اللي غيمثل لنا l'ensemble de définition de la fonction f, donc sous forme d'intervalle. Puis on a pour cosinus, sinus, هادو راه كنعرفوهم les r. Et pour tangente, elle est définie sur R privé de pi sur 2 plus kpi. Pi sur 2, on sait toujours que tangente n'est pas définie pour pi sur 2 et moins pi sur 2. Donc en général, n'est pas définie pour pi sur 2 plus kpi, avec k appartenant à z. Donc je m'intéresse كما قلت لكم هنايا 3 cas للحالات polynomial, rationnel ou irrationnel. Et on passe à quelques exemples d'application. Soit f de x, la fonction définie par f de x égale x à la puissance 5 moins 3x carré plus 4x moins 11. Donc on a qui m'a est une fonction polynomiale, polynôme. Donc d de f directement d de f égale r. Maintenant, on a un autre exemple. f de x égale 3x plus 2 sur x moins 1. C'est une fonction rationnelle. Donc, le dénominateur fait x moins 1. Le maqam fait x moins 1. Le maqam daïma différent de 0. Donc, la condition a dit qu'on va vérifier. Donc, il faut vérifier. d de f, c'est l'ensemble des x appartenant à r, tel que x moins 1 est différent de 0. C'est-à-dire x est différent de 1. Donc, de l'ensemble de définition, c'est r privé de 1. Voilà, il a bien que sous forme d'intervalle, c'est-à-dire de moins l'infini, 1, union, 1 plus l'infini, ouvert, ouvert. L'ensemble de définition. Donc, l'intervalle ouvert. Maintenant, je pose une question à chercher. Donc, à me répondre, la réponse c'est toi lié le groupe de WhatsApp, donc comme application. Cherchez
l'ensemble de définition de la fonction f de x définie par 3x moins 8 sur x carré moins 3x plus 2. Donc, on va l'ensemble de définition de la fonction. Maintenant, la condition, le dénominateur est toujours différent de 0. Donc, on va la résolution, on va les solutions اللي on va dire R privé من هذوك les solutions وكنحط من بعد l'intervalle اللي عندنا في l'ensemble de définition اللي حصلنا عليه كنتيجة نهائية. Autre exemple, maintenant f de x égale racine ديال 2x moins 6. Donc إلا بغينا نديرو هاد 2x moins 6 في la racine خصو يكون أصلا بوزيتيف موجب. دونك باش يكون موجب خاصني نمشي نشوف هاد لا كونديسيون فين كيكون موجب اش من انترفال. كيما قلنا في هاد الحاله هادي كنحصلوا على لونسومبل دو ديفينيسيون سو فورم دانترفال. دونك غادي نحققوا هاد فيريفيو هاد لا كونديسيون هادي. دونك on aura d de f c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que 2x moins 6 supérieur à 0, c'est-à-dire x est supérieur ou égal 6 sur 2. 6 sur 2 il y a 3, donc on a à l'intervalle 3 plus l'infini. وهذا هو l'ensemble de définition lundi. Comme exemple d'application, cherchez de même d de f de la fonction f de x dans les cas suivants. On a d de f f de x égale racine carrée de 3 moins 15x au but d de g dial gx égale racine x carré moins 9. وركزوا مزيان وانتم كتجاوبوا ركزوا مزيان ماشي الامور عشوائيه. Maintenant on passe à autre chose, les limites aux bornes. Les limites aux bornes. Les limites aux bornes de l'ensemble de définition. شنو كنقصد بلي bornes؟ les bornes هما دوك الاطراف هما دوك les extrémités ouvertes دوك الاطراف المفتوحه. الا عندي ensemble ouvert دوك الاطراف هما اللي بغيت انا نحسب لي ليميت عندهم. Donc par exemple calculons les limites aux bornes de df. عندنا la fonction هادي اللي هي 2x plus 1 sur x moins 3. بغينا limite, donc l'ensemble de définition c'est moins l'infini 3 union 3 plus l'infini. Donc là بغينا نحسبوا la limite aux bornes عندنا 3 limites à calculer. Donc la limite en moins l'infini, la limite en 3 à gauche, la limite en 3 à droite, la limite en plus l'infini. Donc هاد les limites هادو بربعاهم غادي نخليكم تكالكوليوهم comme rappel révision ديال الكور ديال لي ليميت. شوفوا القواعد اللي هضرنا عليهم على لي ليميت سواء داك بلو هو دوغري سواء ديك الطابلو دو سين ainsi de suite. Donc طبقوا هادو وصيفطوهم ليا sur le groupe de WhatsApp. Maintenant les branches infinies هذه جديدة ولكن خصكم تركزوا مزيان وتحفظوهم وتضبطوهم ضروري. نحاول نلخص لكم هاد لي برونش انفيني سو فورم ندير واحد دو شيما. نبدا بواحد ليميت مثلا حسبنا هاد لا ليميت هادي ليميت في واحد العدد ا ليميتون ا وعطاتنا لانفيني. دونك في هاد الحاله هادي الا بغينا نديرو انتربريتاسيون لهاد الريزولتا كنقولو comme résultat كنقولو بان CF admet une asymptote verticale d'équation x égale a. CF admet une asymptote verticale d'équation x égale a. يعني حيت كتحسب لا ليميت عند واحد العدد وكتعطيك لانفيني سوا بلس ولا موان لانفيني كنحطو هاد الريزولتا كوم انتربريتاسيون ديال هاد لا ليميت هادي. الحالة الأخرى إلا كنا كنحسبو لا ليميت اون بلس لانفيني ولا اون موان لانفيني وعطاتنا واحد العدد اللي هو بي. دونك في هاد الحالة تاني عندنا واحد الانتربريتاسيون أخرى اللي خصنا ضروري نحفظوه. دونك كنقولو CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale b. Donc CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale b. من بعد في الدروس الموالية في الفيديوهات اللي جايين غنشرح لكم بالشكل شنو كنعني باسيمتوت اللي هو مقارب كيفاش كنرسموه وكيفاش كيبان هذيك الانتربريتاسيون غرافيك ديال هاد الريزولتا هادو.
دونك ماتنون نطلب منكم هو تحفظوا هاد لي ريزولتا ضروريين، ما يمكنناش نتجاوزوا هاد النقطه هادي الا الا كنتو حافظينهم، لان اساسيين سواء في هاد العام هذا ولا حتى في العام المقبل. لا ليميت اخرى اللي ممكن نحسبوها هي لا حسبنا لا ليميت عند بلوس لانفيني ولا موان لانفيني وعطاتنا بلوس لانفيني ولا موان لانفيني، المهم انا ما كيهمنيش واش زائد ولا ناقص، المهم عطاتنا لانفيني. هنا ما عندنا والو ما نقولو، خصنا ضروري ندوزو للمرحله المواليه نكالكوليو ليميت اف دو اكس على اكس ونشوفو شحال غيخرج. ما عرفناش على حسب النتيجه اللي حسبنا حنايا غادي نقولو واحد النتيجه اولا واحد لانتربريتاسيون ديال الريزولتا. الا خرج لينا باغ اكزومبل بلوس لانفيني، الا خرجت لي بلوس لانفيني فاحنا كنقولو في هذه الحاله بان سي اف admet une branche parabolique de direction celle de l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini ou bien moins l'infini. شوفوا نتوما فين كتحسبوا لا ليميت اكسات، دونك هادي ضروري حتى النتيجه نضبطوها. ماتنون الا حسبنا اف دو اكس على اكس وخرج لينا فيها زيرو، اشنو غنقولوا؟ غنقولوا سي اف admet une branche parabolique de direction celle de l'axe des abscisses. donc فرقوا بيناتهم، اللي فيها بلوس لانفيني اللي كتعطيك النتيجه بلوس لانفيني كنقولوا لاكس دي زوردوني، اللي فيها النتيجه ديالها اف دو اكس على اكس ايكال زيرو كتعطينا لاكس دي زابسيس، هذه هي لا ديريكسيون au voisinage de plus et moins l'infini. maintenant الا خرج لنا عدد ماشي صفر، عدد ديفيرون دو زيرو، اشنو غنديرو؟ هنا تاني غادي نوصل لواحد المرحله اخرى، لهذا غادي نغيزومي هاد المساله هادي دونك كنمشيو نحسبوا ليميت اف دو اكس موان اكس، وما غاديش نكتبها هنايا، غادي نعطيكم ريزومي ديالها شنو الحالات اللي عندنا. كوم ريزومي ديال هاد الحالات هادو اللي كاينين بالنسبه ليميت اف دو اكس موان اكس، عندنا si limite f de x sur x égale à a, on calcule limite f de x moins ax. إلا كانت عندنا égale à b، هاد الريزومي هذا راه غنصيفطو ليكم كوم بي دي اف وغيبقى عندكم ولصقوه في الدفتر وحافظوا عليه. دونك limite f de x moins ax égale b. donc alors هاد y égale ax plus b est une asymptote oblique à c ou bien à cf. Si limite f de x moins ax égale l'infini, plus ou moins l'infini, alors C ou bien CF admet une branche parabolique de direction, l'équation de direction la droite delta d'équation y égale à x. Donc on va voir هادشي بالتفصيل في التمارين dans les exercices. Donc عندي هنا واحد petit exercice application بغيتكم تخدموا عليه. دونك étudier les branches infinies. دونك في كل مره شنو نطلب منكم؟ تحسبوا لي ليميت وتقولوا لي اشنا هي النتيجه ولا اشنا هو الريزولتا اللي غنكتبوا، واش سي اف ادمي اون برونش بارابوليك، واش سي اف ادمي اون اسيمتوت فيرتيكال ولا اسيمتوت هوريزونتال ولا اشنو عندي بالضبط. نتوما حسبوا لي ليميت، ديروا لونسومبل دي ديفينيسيون، كالكولي ليميت او بورن، عطوني التأويل ou l'interprétation ديال كل ليميت. donc هما لي فونكسيون. donc f de x égale x cube plus 4x, f de x égale racine x plus 3, f de x égale 2x plus 3 moins 1 sur x moins 1. la réponse كما قلت لكم صيفطوا عليها في جروب واتساب، اي فكره اي تساؤل صيفطوا لي باش نشوف اشنو. بون نكملوا هنايا على هذا الفيديو هذا على la dérivabilité ou un point sur interprétation graphique. la dérivabilité كنا هضرنا عليهم من قبل، هضرنا على كيفاش كنمونطريو الفونكسيون est-ce qu'elle est dérivable ou pas فواحد لو بوين a. donc toujours penser à calculer limite x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. il a bien montré est-ce que f est dérivable en a. donc كنشوفوا عندنا جوج حالات à distinguer, deux cas à distinguer.
soit les nombres, soit il est égal à plus l'infini ou bien moins l'infini. Donc إلا كان تعطينا النتيجة اللي حصلنا عليها ديال لا limite égale لواحد le nombre كنقولو f est dérivable en a et là تعطينا plus l'infini ou moins l'infini كنقولو n'est pas dérivable en a. Comme interprétation graphique اللي غادي نهضرو عليها حتى هي مهمة ou bien interprétation géométrique, c'est le même شيء. Donc si le résultat est égal 0 ou le plus infini ou le f' de a il est différent de 0 شي عدد اخر من غير 0. Donc là quand égal 0 كنقولو c'est de f admet une tangente horizontale point d'abscisse a. Là quand égal à plus l'infini donc كنقولو c'est de if admet une tangente verticale au point d'abscisse a. أما إلا كانت شي عدد آخر من غير 0 كنقولو c de f admet une tangente oblique au point d'abscisse A. دابا كاينه مسألة أخرى خصكم تردوا ليها البال هي لوقيته فاش كنكونو كنحسبوا لا ليميت à droite ou bien la limite à gauche. يعني la dérivabilité à droite et la dérivabilité à gauche ديال واحد العدد A. يعني كنحسبوا ليميت en A plus ديال f de x moins f de a sur x moins a ولا ديال limite en A moins de f de x moins f de a sur x moins a. هناك الانتربريتاسيون شنو كيتغير فيه كنوليو كنهضروا ما كنهضروش على طونجونت ولكن كنهضروا على دومي طونجونت نصف مماس دومي طونجونت. من بعد غنشرحوا في لا كونستركسيون دونك دابا غنهضروا على لا كونستركسيون ديال لا كورب دون فونكسيون كيفاش كنرسموا لا طونجونت وكيفاش كنرسموا دومي طونجونت. دونك المسألة الموالية غادي نهضروا على لا ديريفي حتى هادي هضرنا عليها من قبل ولكن مزيان نديرو رابيل الامور اللي خصكم تضبطوا القواعد الاساسيه. دونك il faut retenir par cœur les règles suivantes les règles ديال la dérivée. Donc la fonction et sa dérivée الا كانت عباره عن عدد la dérivée ديال عدد دونك واحد العدد ثابت constante 0 la dérivée de x égale à 1. La dérivée de x à la puissance n c'est n fois x à la puissance n moins 1. المهم هادو القواعد راه مكتوبين عندكم معروفين عندكم وحاولوا تضبطوهم بالتمارين وبالامثله الاضافيه وتخدموا كتر. دونك لا فونكسيون دابا الا كانت هذه القواعد الاخرى هنايا هي الخاصه بلي زوبيراسيون سور لي فونكسيون. دونك كا يو يعني عدد نضرب في شي داله في شي فونكسيون كنخليو هاد كا هذا بوحدو وكنديرو لا ديريفي ديال u. La même chose u plus v il y a u prime plus v prime u fois v il y a u prime fois v plus u v prime ديال الكوسيون ديال الخارج بهذه الطريقه ainsi de suite. Bon, l'équation de la tangente. L'équation de la tangente قاعده ديالها وحده اللي كاينه هنايا واساسيه ضروري نضبطوها. Donc il y a y égale f' a fois x moins a plus f de a. هاد a هذا هو l'abscisse ديال لو بوين اللي بغينا calculer l'équation de la tangente فيها. Donc هاد a هذا par exemple soit f de x غناخد واحد لا فونكسيون f de x égale bon l'expression ديال f de x égale x carré plus 3x. إلا جينا نكالكوليو f de 1 l'image de 1 خرجنا فيها 4. إلا جينا نكالكوليو f'1 le nombre dérivé en 1 غادي يخرج لنا 5. ومن بعد كنطبق الصيغة ديال l'équation de la tangente en 1. Donc l'équation de la tangente à la courbe de CF au point d'abscisse 1 غيكون y égale f'1 fois x moins 1 plus f de 1.